Zbog mnogih pitanja koje smo dobili vezano za pojavu mrava i lisnih ušiju u voćnjacima i povrtnjacima, odlučili smo vam pokazati nekoliko jednostavnih načina kako da lako riješite taj problem. Svake se godine u vrtovima, dvorištima i voćnjacima javljaju mravi. To su društveni kukci i formiraju mravinjake u koje mravi radnici donose hranu, brinu se o potomstvu i brane mravinjak od neprijatelja. Pojava mrava i lisnih ušiju najčešće je vezana jedna za drugu, upravo iz razloga jer mravi preko lisnih ušiju dolaze do hrane. Najbolji tretman za uklanjanje i mrava i ušiju jeste tretman protiv ušiju. Taj tretman treba uraditi na početku vegetacije, to jest preventivno. A ako tretman nije urađen, imamo ovakvu situaciju. Listovi na voćkama su prekriveni lisnim ušima, skvrčeni su, a biljka zaostaje u razvoju. Ovi mali radnici ne nanose samo štetu biljkama. Naprotiv, oni štite biljke od mnogih drugih štetnika poput grinja, gusenica, crva i puževa. Svojim svakodnevnim radom oni štite šume na velikim površinama. I ptice u svoju korist koriste mrave, a to rade na način da bi se riješile parazita, tako što se kupaju u mravinjaku i na taj način se podvrgnu djelovanju mravlje kiseline, a mravi su i hrana za ptice. Naime, mravi imaju i neke druge višestruke koristi. Vrtni mravi popravljaju strukturu zemljišta i na taj način povećavaju plodnost. A mravi povećavaju sadržaj pojedinih elemenata. Sadržaj kalija u zemljištu gdje je mravinjak povećava se 2 puta, a sadržaj fosfora i do čak 10 puta. Kao dokaz da mravi i uši žive u simbiozi, u ovom videu možete vidjeti kako mrav nosi biljnu uš uz voćku. Često ljudi govore da se mravi hrane lisnim ušima i odnose ih u mravinjake. Međutim, mravi rade sasvim suprotno. Naime, oni raspoređuju biljne uši po biljkama i svakodnevno se vraćaju da se na njima hrane. Biljne uši su mravima važne zbog medne rose koju luče. One se hrane šećerom i izlučuju ga u obliku kapljica. Te kapljice mravi koriste u svojoj ishrani. Zbog toga je važno osloboditi se ušiju, a mravi će sami otići jer neće imati izvor hrane. Vjerovatno ste u svom voćnjaku na lišću voćke primijetili da se često javlja ljepljiva smola koja se zove medna rosa. Upravo to je pojava koja se događa uslijed hranjenja lisnih ušiju, koju ispuštaju u obliku kapljice. Sa ušiju koje se nalaze na donjoj strani lista, te kapljice padaju na ostalo lišće i stvaraju ljepljivu masu, a to je upravo magnet za mrave pa i ostale kukce. Prema tome, upravo ova pojava medne rose je i sam uzrok dolaska i okupljanja mrava. Ako ste primijetili mrave u svom dvorištu, vrtu ili voćnjaku, važno je reagirati odmah. Kolonija se jako brzo širi, pa se za samo nekoliko sedmica možete suočiti sa još jednim problemom, a to su već pomenute lisne uši. Upravo mravi oštećuju listove i pupoljke, pa ih treba spriječiti da se kreću po drveću. A kolonije mrava, to jest mravinjake, nije potrebno uništavati, nego se na jednostavne i prirodne načine može spriječiti njihov dolazak na biljke. Postoji i mogućnost hemijskog tretmana, ali je bolji prirodan način koji neće štetiti okolini.
A ono najbolje što možete učiniti u borbi protiv mrava u vašem voćnjaku ili vrtu jeste postavljanje prirodnih barijera protiv mrava. Ono što je vrlo važno jeste da zaštitite koru. Kao barijeru možete koristiti stare gume ili foliju. Možete deblo obložiti i kartonom koji ćete s unutrašnje strane namazati vazelinom ili mašću. Mijenjajte ove barijere sa vremena na vrijeme. Ono što smo mi koristili jeste obična prozirna folija koju svi, vjerujem, imate u vašoj kuhinji. Postupak je vrlo jednostavan. Na donjem dijelu stabla postavljate foliju tako što je omotate oko drveta. Dovoljna su 2 do 3 sloja, tek toliko da folija ostane zalijepljena. Već nakon postavljanja folije vide se rezultati. Mravi izbjegavaju hodanje po prozirnoj foliji. Ipak, nakon nekog vremena poneki mrav pređe preko folije, pa je potrebno postaviti dodatnu barijeru. Kao što vidite, mravi dolaze do folije, kruže okolo, ali samo se rijetki odluče da se okušaju u prelasku preko nje. Zato ćemo postaviti dodatnu prepreku preko koje sigurno neće prelaziti. Mi smo za tu dodatnu prepreku koristili tobatnu mast. To je mast koja se inače koristi za podmazivanje u mehanici. Možete je nabaviti u svakoj bolje opremljenoj benzinskoj ili trgovini sa autodijelovima. U svakom slučaju folija će služiti kao zaštita kako ova mast ne bi imala negativne posljedice na stablo. Ispod ove barijere možete postaviti i vunenu tkaninu, da bi se spriječilo da se mast uslijed većih temperatura rastopi i iscuri niz foliju. A mravi također ne vole da prelaze preko vune, što će poslužiti kao dodatna barijera. Neki voćari koriste samo barijeru od ovčje vune i na taj način sprječavaju kretanje mrava u stablo. A za sprječavanje kretanja mrava po stablima voća mogu se koristiti i druge agrotehničke metode. Naime, mravi imaju vrlo oštro čulo mirisa. Smetaju im pelud, menta, bor i anis. Ove biljke možete vezati uz stablo ili da ih razbacate oko drveta ili biljke. Kao prirodni repelent koriste se i listovi peršina i paradajza, crvenog luka i hrena. U borbi protiv mrava može vam pomoći i kombinacija sode bikarbone i lanenog ulja. Pripremite litru vode, u to dodate 5 g sode bikarbone i 30 g lanenog ulja. Ovim premažite ili poprskajte koru drveta. Naime, mravi ne podnose jake, oštre mirise poput peršina, lovora, anisa, lišća paradajza, origana, bijelog luka, pelina, cimeta, lavande, nevena, octa, taloga kafe, limunove korice, krastavca i duhana. Različite vrste mrava različito reagiraju na te mirise. Sve ove biljke možete koristiti na vašim stablima voćaka tako što ćete ih staviti na samom dnu debla ili pak utrljati po kori kako bi ostavile svoj intenzivan miris.
Mravi su čuvari lisnih ušiju jer za prehranu koriste mednu rosu koje lisne uši izlučuju. Oni ih brane od njihovih neprijatelja kao što su bubamare, zlatooke, osolike muhe. Gdje god da se pojave lisne uši, znajte da su i mravi u blizini. Upravo je ova simbioza između mrava i lisnih uši najveći problem. Kako biste se riješili mrava, treba ukloniti njihov uzrok, a to su biljne uši. Kada se upuštate u borbu protiv lisnih uši, treba znati da se istovremeno treba posvetiti pažnja mravima, jer će mravi prenijeti biljne uši na novu lokaciju da bi ih zaštitili. Upravo zato je vrlo bitno pravovremeno i preventivno tretirati biljke sa sredstvima protiv biljnih ušiju, a ukoliko se dogodi ovakva situacija, posegnite za ovim metodama kako bi ih zaustavili.